आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा खातीर दुर्गाप्रसाद पै हांणी बरोवन सादर केल्लें जिल्हो वार्तापत्र खातीर ह्यो आसात फोंड्याच्यान खबरो। फोंडे तालुक्याच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी रामनवमी उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो। तालुक्याच्या जायत्या मुखेल देवळांनी हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात। ते निमतान हजारांनी भक्तांनी श्रीरामाचें दर्शन घेतलें। म्हार्दोळ हांगच्या महालसा देवूळ, बोरी फोंड्याचें श्री नवदुर्गा देवूळ, रामनाथीचें श्री रामनाथ देवूळ, बोरयेचें श्री साईबाबा देवूळ आनी हेर ल्हान व्हड देवळांनी हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात। रामनवमी उत्सवा निमतान बोरीच्या श्री नवदुर्गा देवळांत जात्रा आनी वीरभद्र मिरवणूक उत्सव तशेंच रथोत्सव जालो। नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटी फोंडे गोवा कॅम्पस हांगा भारताच्या सायबर सुरक्षा संरक्षण क्षमतेक बळगें दिवपाचो हेतू आशिल्ल्या सायबर कमांडो प्रशिक्षण कार्यावळीचें उक्तावण हालींच जालें। आयटी मुळाव्या साधन सुविधा सुरक्षा, डिजिटल फॉरेन्सिक आनी घडणुकेक प्रतिसाद दिवपाच्या मळार प्रगत तज्ञताय सज्ज करतले। कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्याक श्री अजय कृष्णन शर्मा, आयपीएस पुलीस उपमहानिरीक्षक गोंय आनी कर्नल अरविंद कुमार, संचालक राष्ट्रीय सायबर गुन्यांव प्रशिक्षण केंद्र, भारतीय सायबर गुन्यांव समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय हे लेगीत हाजीर आशिल्ले। सायबर कमांडो प्रशिक्षण कार्यावळीविशीं उलयतना ही कार्यावळ हो आपलो पयलो उपक्रम आसा जी सायबर झुजाराचो नवो कॅडर तयार करपा खातीर तयार केल्ली आसा, जी अत्याधुनीक कुशळटायेन सज्ज आसा अशें तांणी म्हळें। प्रशिक्षण कार्यावळ सोंपता म्हणसर प्रशिक्षीत कमांडो भारताची सायबर संरक्षण मुळावी बांदावळ घटमूट करपाक बरी तयारी करतले, राष्ट्रीय सुरक्षा उपक्रमांक आनी गंभीर आयटी प्रणालीक आदार दितले, सुरक्षीत डिजिटल भारताकडेन एक पावल जातले। सायबर धमक्यो चड अत्याधुनीक जाल्ल्यान हो उपक्रम भारताच्या डिजिटल लवचीकपणा रणनितींतलें एक म्हत्वाचें पावल आसा। एनएफएसयू गोंय कॅम्पसान आपल्या खाशेल्या प्रशिक्षण मॉड्यूल आनी अत्याधुनीक मुळाव्या साधनसुविधा वरवीं सायबर सुरक्षा शिक्षण आनी व्यवहारीक प्रशिक्षणांत नवे मापदंड थारावपाचो हेतू दवरला अशें मानेस्तांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या वाडदिसा निमतान बोरयेच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्चीन सोमारा 7 एप्रिल 2025 ह्या दिसा सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या वाडदिसाक चित्रकला प्रदर्शन घडोवन हाडलें। गोमंतकांतले वरिश्ठ आनी बाल कलाकार हे प्रदर्शनांत वांटो घेतिल्लो। ह्या प्रदर्शनाचें खाशेलें आकर्शण म्हळ्यार नामनेचो कावी कला चित्रकार सागर नाईक मुळे हांणी इगर्जेच्या आवारांतल्यान मातयेचो उपेग करून सेंट फ्रांसीस झेवियराचें चित्र तयार केल्लें। फोंडे तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या मारुती मंदिरांत हनुमान जयंतीचो उत्सव मोठ्या उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयलो। हे निमतान सकाळसावन धार्मीक कार्यावळी सुरू आशिल्ल्यो। फोंडे तालुक्यांतल्या वारखंडे हनुमान मंदिरांत हनुमान जयंतीचो सुवाळो उमेदीन जालो। सकाळीं 6:30 वरांचेर हनुमान जल्माची कार्यावळ आनी पाळणा उत्सव जालो। बोरयेच्या मारुती कवळेच्या मारुतीगडाचेर महालसा मंदिर, म्हार्दोळ, बोरयेच्या नवदुर्गा मंदिरांत सकाळसावन कार्यावळी सुरू आशिल्ल्यो। फोंडे तालुक्यांतल्या उसगांव, शिरोडा, कुणय, मडकय, गावणे, बांदोडा हांगच्या साबार मारुती मंदिरांनी ह्या निमतान सध्या धर्मीक कार्यावळी जाल्यो। फोंडे लायन्स क्लबाच्या वतीन लायन्स क्वेस्ट पुस्तकां वितरण कार्यक्रम गावणेच्या महात्मा गांधी सेंटनरी विद्यालय आनी फोंडेच्या डॉ के.बी. हेडगेवार विद्यालय हांगा जाली। ह्या वेळार जाल्ल्या कार्यावळींत कार्यावळ प्रकल्प अध्यक्ष लायन्स क्वेस्ट लायन्स क्लब ऑफ फोंडेचे लायन्स सागर साकोडेकर हांच्या फुडारपणा खाला यशस्वीपणान जाली। ह्या सुवाळ्याक फोंडे लायन्स क्लबाचे प्रशासक सुदेश बोरकार, सचिव दुर्गाप्रसाद पै, लायन्स संदेश नायक, सुदीप सिंग, बबिता सिंग, राहुल वेरेकार, पूनम वेरेकार, महात्मा गांधी सेंटनरी विद्यालयाचे हेडमास्टर अनघा कुलकर्णी, क्वेस्ट टीचर विद्या घैसास, कल्पिता प्रभू हाजीर आशिल्ले। विद्यार्थ्यांक पुस्तकां वांटून क्वेस्ट कार्यावळीची म्हायती दिली। उपरांत फोंड्याच्या डॉ के.बी. हेडगेवार विद्यालय हांगा लायन्स क्वेस्ट चालीक लावपाचो हो नवो बॅच चालीक लायलो। ह्या कार्यावळींत क्वेस्ट टीचर मीता नाईक, तन्वेश वेंगुर्लेकार, योगिता च्यारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या दोनूय कार्यक्रमांत सुमार 200 विद्यार्थ्यांक क्वेस्ट पुस्तकां वांटली। शिरोड्याचो सामाजीक वावुरपी शिवप्रसाद वसंत शिरोडकर हांचे बाजार शिरोड्यांतले नवे कार्यालय आनी शिरोडा मतदारसंघा खातीर नवीन फुकट अँब्युलन्स सेवेचे हालींच उक्तावण जालें। ह्या सुवाळ्याक डॉ सुभाष प्रभुदेसाय, डॉ संदीप प्रभुगांवकर, शिवप्रसाद शिरोडकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। कार्यालयाचे आनी नव्या अँब्युलन्साचे फिती कापून दिवो पेटोवन मानेस्तांनी उक्तावण केलें। ह्या वेळार डॉ सुभाष प्रभुदेसाय आनी डॉ संदीप प्रभुगांवकर हांची उलोवपां जाली। आनी इतल्यान दुर्गाप्रसाद पै हांणी बरोवन सादर केल्लें जिल्हो वार्तापत्र हांगा सोंपता। नमस्कार।